देख एटा भी तुम गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन लोकनीति रूपायन उपादान और कौशल आलोचना कर। देख तुम गोटे जिन मन रख लंकोसीन जानीगल माने तुमको कौन 2 मार्किया 3 मार्किया ये सब इजी हो। तुम थे लंकोसीन पूरा नोट कर देच माने तुम 2 मार्किया पहले भी लिख 3 मार्किया पहले भी इजिली लिखिपर ना कि लंकोसीन जानीगल तुम कौन कर जी तुम 2 मार्क लिखा होता तुम 2 मार्क लिखिदेले तुमको से पूरा भल भाव 2 मार्क मिल तो से लंकोसीन ही आगे पढ़ा जाए। ओके तो लंकोसीन समस्ते जान। प्रथम देख कौन लिखाई उत्तर पूरा भल भाव देख और कौन कर नोट कर। नोट करने द्वारा तुमको भल कौन होता है ना नोट रही है तुम एग्जाम बेले भी पढ़ी जापर। जेकोसी राष्ट्र को परिचालना करुवा सरकार वास्तव सफलता लोकनीतिर सफल रूपायन द्वारा ही संभवपर हो पारि था। जेकोसी राष्ट्र को परिचालना करुवा बेले से कौन रूपायन करुवा द्वारा तार द्वारा ही संभवपर हो पारि था। राष्ट्रीय राजनैतिक व्यवस्था जेते संगठित दृढ़ हो सुंदर आदर्श लक्ष्य द्वारा परिचालित हो बलिष्ठ संगठन होते हैं लोकनीतिर सफल रूपायन बिना विषय निष्फल भाव परिणत हो जाए। मध्य जदि उत्तम नीति प्रचार अर्थ पराध थाई यह केवल पर उपदेशीय पांडित्य परिदर्शित होता है। देख लोकर नीति हिसाब से ही देश देश मध्य जहाँ होता है ही सब लिखा हो इजिली तुम्हें भी लिखि पार। देख ताहले प्रशासनिक स्तर में लोकहसा हो केवल अजस्र अर्थ श्राद्ध करने को पड़ी था। से निमंते निष्पत्ति ग्रहण कार्यकारिता मध्य व्यवधान न रखी लोकनीति वास्तव रूपायन निमंते जो संगठन दायित्व नहीं अच्छी तार समय सीमा खर्चर सीमा और समस्यार समाधान निमंते ध्यान देवाटा निहाती आवश्यक है। लोक रूपायन उपादान है लोक देख समय सीमा पर अधिक ध्यान देवा उचित। ओके तो समय सीमा पर ध्यान देले ही तुम समय सांगे तुमको अतिक्रम करवा दरकार जहाँफल कि तुम एग्जाम आगू को अच्छी तुम केमी भल भाव पढ़ भल रिजल्ट कर टॉप कर गुरुत्व देवा निहाती दरकार। देख तापर लोकनीति रूपायन उपादान कौन कहूँ ना लोकनीति वास्तव रूपायन निमंते आर्थिक संबल मानव संबल समय विज्ञान कारीगरी कौशल दक्षता अभिज्ञता एवं उपयुक्त संगठन आदि उपादान मानर आवश्यकता रही है। यहाँ गोटे बढ़िया इंपोर्टाट पॉइंट आपको समस्ते भूलबनी समस्ते आपको लिख। तापरे लोकनीति प्रणयन निमंते केतक विषय उपरे निर्भर करने को पड़ी था। लोकनीति प्रणयन केतक विषय उपर निर्भर करता पॉइंट देकिन लिखा हम देखा। नंबर पॉइंट दब लोकनीति सफल रूपायन निमंते कौन करा आवश्यक जानिबा दरकार पड़ी था। कहीं कौनटा करा लोकनीति को सफल कौन करा आवश्यक सेटा भी निहात जानिबा दरकार। आवश्यक संबल परिपूर्ण करा जाई पारि था है कौन दरकार पड़ी था आवश्यक संबल मध्य पूर्ण करा जाई पारि था। द्वितीय नंबर बा 2 नंबर लोकनीति लक्ष्य हासिल निमंते परिचालना कौशल और सामर्थ्य रही दरकार। 3 नंबर लोकनीति सफल रूपायन निमंते जदि अन्य केही कार्य करुथाए तेबे सेमानकु कौन हेबा आवश्यक जणाइबा सहित सेमानकर कार्यर अग्रगति सफलता उपरे नजर रखिबा दरकार। कहीं लोकनीतिटा कौन होता है ना सब बेले तांकर आवश्यक कौन रोची तांकर सफलता कौन रोची ताहा उपरे निहाती आवश्यक रहिबा दरकार नले जानी हबन जे लोकंकर कौन दरकार रही। 4 नंबर लोकनीति सफल रूपायन दिगरे रही समस्या गुड़िक दूरभूति करा जाई पारे। लोक मान जो गोटे समस्या रही जहाँ समस्या ही रही ताकू भी कौन कर ना दूरे रख दूरीभूत कर कौन कर ना केमिति कौन कर ना आगू को आणिब ना तांकर कौन लक्ष्य को हासिल करिब। तो ये सब कौन लोकनीतिर सफल उपरे नियंत्रित होता है। प्रशासन रूपायनकारी लोकनीति गुड़िकर सफलता सह रूपायन करने हेउची लोक प्रशासन मुख्य कार्य है। तार मुख्य कार्य कौन ना लोक सफलता सह
ଲୋକନୀତିର ସଫଳତା ସହ ରୂପାୟନଟା କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନିମନ୍ତେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମାନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଆକୁ ତମେ ଲେଖିବ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନ ସଂଗଠନ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସମୂହ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଦେଖ ଏଇଟା ଲେଖିବ ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଯେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି ସେଟା ଲେଖିବ। ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସଂଗଠନ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ନ୍ୟାୟିକ ସଂଗଠନ, ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୁଦାୟ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନର ଅଭାବ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ରୂପାୟନର କୌଶଳ ହେଲା, ଯଦି ତମେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଲେଖୁଛ ତାହେଲେ ତମକୁ ଭଲ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଲ, ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ସଫଳ ରୂପାୟନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଣାଳୀ ଭିତ୍ତିରେ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ସମ୍ବଳ ସମୟର ଉପଯୋଗିତା ସର୍ବଗ୍ର ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଉପଯୋଗିତା ରହିଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। 2 ନମ୍ବର, ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ରୂପାୟନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ରୂପାୟନ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ନିହାତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। 3 ନମ୍ବର, ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ରୂପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା ସମୂହର ସଠିକ୍ ଚୟନ କରି ଏହା ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ବାହାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାର ଯାହା ବି ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରଶାସନ ରୂପାୟନର କୌଶଳ ରହିଛି ତାହା ତମେ ଲେଖିବ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେବ, ଲୋକନୀତି ରୂପାୟନ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକିନା ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନର ମୂଲ୍ୟାୟନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇଟା ତ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। 5 ନମ୍ବର ଦେବ, ଲୋକନୀତିର ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ସମୟର ଅବଧିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯାଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକନୀତିର କ'ଣ ସମସ୍ତ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବ, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରା ଇଏ କରିବ, ତାହେଲେ ସେଟା ଆବଶ୍ୟକ। 6 ନମ୍ବର, ଲୋକନୀତିର ଯୋଜନା ରୂପାୟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଜନାରେ ରୂପାୟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଯିବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଲୋକନୀତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତିମାନ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଦକ୍ଷତା, ବ୍ୟବସାୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପଦେଶ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖ ଇଏ ତମର ପୁରା ସରଳ ଭାଷାରେ ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା, କ'ଣ ଲୋକନୀତିର କିପରି ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବ, ତାର ଯୋଜନାକୁ କେମିତି ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବ, ଇଏ ସବୁ ପୁରା ଇଜିଲି ତମର ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଲୋକନୀତି ଯୋଜନା ସମୟ ନିଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଲଗାତାର ବା ଧାରାବାହିକ ପ୍ରଗତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପନୀତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ମାନ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଥାଏ। ତ ଏସବୁ ଯେତକ ବି ରହିଛି ଲୋକନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରିବ, ଏସବୁ ତାର ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି। ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେହି ବି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଛାଡ଼ିକିନି ଆସିବନି, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ୁଛ ତାର ମାର୍କ ତୁମକୁ ପୁରା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମେ କେତେ ମାର୍କ ଛାଡ଼ିଛ। ଏମିତି ଯଦି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ତୁମେ ଛାଡ଼ିକିନି ଆସୁଛ ତାହେଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି ନା ତୁମକୁ ମାର୍କ ପୁରା ତୁମର କମିଯାଉଛି। ତୁମେ ଲେଖିକିନି ଯେତିକି ଆସିଥିବ ତାର ଅଧେ ତୁମେ ଛାଡ଼ିକିନି ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଥିବ। ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାଅ ସବୁବେଳେ ଯେ କୌଣସି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ିବନି, ସେ ଆସୁ କିମ୍ବା ନ ଆସୁ। ଓକେ, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଇଭଳି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, କି ବୁଝି ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବି। ଯଦି କିଛି ବି ବୁଝି ହେଉନଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ PDF ପାଇଁ। ଆଉ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।